yangu ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo na kukaribisha kwenye kipindi hiki kizuri sana, mahali ambapo tunazungumzia mambo ya unyumba. Lakini kwenye somo lililopita tulijifunza mambo ambayo ni lazima wazazi wafahamu kuhusu wale watoto ambao ni wa adolescent ma teenager, ili kwamba wapate kuelewana vizuri, kwa sababu siku baada ya siku huenda tunaendelea kusikia malalamiko, watoto wanasema wazazi hawatuelewi. Hivi tumejifunza mambo ambayo watoto walipenda wazazi wayafahamu kuhusu wao, ili kwamba katika wakati wa adolescence pasiwe na kuvurugana. Hivi basi leo tunakuletea somo nzuri sana ambayo pia wazazi nao pia kwa upande wao wangalipenda mambo fulani watoto wa adolescent wapate kuyafahamu kuhusu wao, ili kwamba wapate kuelewana. Comment bien s'entendre avec le parent, okay? Watoto adolescent tutafanya nini ili kwamba tuelewane na wazazi wetu? Hapa kuna vitu ambavyo ni mashauri hasa sana inawalenga wale watoto vijana ambao ni wa teenager, wa adolescent, ambayo tukiyaelewa vizuri tutajua jinsi gani ya kuelewana na wazazi wetu. Lakini kabla sijaanza somo, nitakusihi rafiki yangu kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Na kujibia kwanza kwa swali la wengi waliouliza, wasema hivi, wewe pastor unatumikisha kitabu gani? Nasema hivi, mambo nayazungumzia hapa kuhusu jinsi gani ya kuelewana kwa teenage na wazazi, mambo mengi yanatoka kwenye kitabu hiki Les adolescents et leurs parents. Les adolescents et leurs parents ni kwenye kile kitabu ambacho tunatosha mambo. Kiliandikwa na Dr. Julian Melgosa, okay? Lakini mambo mengine tumeipata katika experience, okay? Kwa sababu kwa muda zaidi ya miaka 10 hivi tumetumika na vijana zaidi ya vijana 100 kwenye kikundi kinachoitwa Groupe des Jeunes Missionnaires. Hapo tulijifunza vijana walipokuwa wakienda hubiri, tulikuwa miongoni mwa waongozi wao. Hao walitusaidia pia kuelewa tabia nyingi sana za waadolescent. Hivi hata si pia tulikuwepo, tulipitia hiyo kipindi kia adolescent, hata kia adolescence, hata shuleni tulisoma la psychologie des adolescents, ama kwenye pastoral clinique tulisoma pia. Ni mambo tunayozungumzia hapa ni mambo ambayo tunazani kwa neema ya Mungu tunajua kitu fulani kuhusu yale mambo. Hivi leo tunazungumzia comment bien s'entendre avec le parent, kwa sababu mara nyingi kwa upande wa vijana tumemaliza kwa somo lililopita, lakini leo pia tuzungumuze comment bien s'entendre avec ce parent. Watoto kila mara wanaendelea kulalamika, vijana wanalalamika hivi, mzazi wangu hatuelewani, hivi ananichukia, hivi na hivi na hivi. Ni kuambia kwamba kitu cha kwanza, wazazi wangalipenda watumainie. Tu peux avoir confiance à tes parents, cher adolescent. Utumainie wazazi wako, kwa sababu ni wao ndio walikuzaa, ni wao ndio wamekupatia chakula mpaka hata uwe na kimo ufikie kwenye adolescence. Ni wao ndio wamekulinda, wamekuchunga, wamekusomesha, hivi wamekuepusha na hatari tofauti. Hivi tu as droit, donc tu as le devoir d'avoir confiance aux parents. Watumainie wazazi. Unapowatumainia, wanapohisi ya kwamba hakika unawatumainia, pia wanajihisi vizuri, na hapo mnaweza kuendana pamoja wanapohisi ya kwamba wewe unawatumainia. Jambo la pili, usiendelee kunungunika kila siku eti kwamba hivi hatuelewani na wazazi, hawanielewi. Jua ya kwamba wao pia wana haja waelewe. Oui, tu peux aussi essayer de le comprendre. Oui, il faut essayer de comprendre aussi les parents. Sio kwamba wao tu ndio watakuwa na kuelewa kijana. Mzazi wako anataka pia umuelewe. Akisema jambo, jaribu kwanza kuwa makini. Hata kama unakuwa kwenye adolescence, Yesu ni mtu ambaye pia alipitia adolescence, lakini kila mara alikuwa anawasikia wazazi wake. Ni lazima nawe pia ujifunze kuwasikia wazazi. Hata kama unakuwa kwenye adolescence, jua kwamba wao wanajua mengi kuliko wao. Wewe unapitia muda wa adolescence leo, lakini wao unapitia pengine mambo ambayo wao waliyapitia zamani na wamejifunza tayari masomo mengi. Hivi huna budi ya kukataa kuwasikia. Rafiki yangu kijana adolescent, jifunze kusikia wazazi. Wakisema na wewe, pata muda wa kuwasikiliza na kuwaelewa kwa kile ambacho wanakifanya. Kuna mara vijana wanakataa kutii wazazi. Nasema ni adolescence wanafanya kile wanachokitaka. Nikwambie, licha ya adolescence, licha ya changamoto zinazokuwa kwenye adolescence, haturuhusiwi kukataa kutii wazazi. Hivi shairi ya Waefeso 6 inayosema, mtoto watiini wazazi wenu katika Bwana, kwa maana hii ndiyo amri ambayo inakuwa na ahadi yake ndani yake. Hivi ukiwaheshimu, ukiwatii wazazi katika Bwana, anasema
siku zako zitaendelea kuwa nyingi sana. Usidhani ya kwamba hii shairi inahusu watoto ambao si wa adolescent. Wa adolescent pia wako inclus. Donc tant que tu vis sous le toit paternel, tu gagneras beaucoup à respecter leurs normes et tu es censé d'obéir aux parents, et surtout que c'est un verset qui vient de la Bible, Ephésiens 6 verset 1. Ni amri ya Mungu ya 5 nasema heshimu baba yako na mama yako. Haijalishi uwe mtoto mdogo, uwe teenage wa adolescent, uwe sijui kwenye miaka namna gani, unahitajika kuheshimu mzazi wako, kwa sababu Mungu ndiye akasema wazazi ni kitu kikubwa kwetu. Hata wao wafupi, warefu, wao hawakusoma, wao sijui wa aina gani, wao mnawachukia namna gani wa maskini, ni wazazi, ni lazima uwaheshimu. Teenager, rafiki yangu, heshimu wazazi, jifunze kuheshimu wazazi. Wakati wazazi watahisi ya kwamba unawaheshimu, hakika hamtavurugana tena. Ndio, hamtavurugana tena utakapowaheshimu wazazi. Kitu kingine, ne sois pas révolté en rien. Usikuwa unakuwa kila wakati tu wakikushauria wewe tunakuwa tuna tabia ya kujirevolte, ya kukataa mashauri, ni kusema wa kujionyesha kwamba wewe tu una uwezo wa kufanya kitu kingine. Ndio, tunajua ya kwamba una uwezo, lakini usikuwa unajirevolte kwa vitu visivyokuwa na maana. Usidhani ya kwamba mambo ambayo unayapitia wewe ndio umekuwa wa kwanza kuyapitia. Tunajua kwamba ni kipindi kigumu, kina changamoto nyingi, lakini zaidi ya yale yote, wapo wengi watoto ambao walikuwa wa adolescent kama Joseph, lakini watu ambao walikuwa na madiseta wa Daniel, wa Meshach, Shadrach na Abednego, lakini waliendelea kumwogopa Mungu. Hawakuwa na esprit ya revolt. Usijiunge katika vikundi vya warebel, kusema kwa sababu wazazi wamenifanya hivi na hivi na hivi, ninajirebele contre wazazi, naenda ungana na kundi ya wakaidi, nitakamata silaha na nitamuua mtu fulani. No, usiwe na muda wa kujirevolte. Fuata Mungu katika adolescence. Ni katika hiyo adolescence ndipo ungalikamata madecision mazuri, kwa sababu unapompenda Mungu katika adolescence, utampenda hakika, naye atajionyesha kwako na atakuwa mtu wa maana kwako, atakufanyizia mambo mazuri. Hivi unaweza kuamua katika adolescence kumpendeza Mungu, inawezekana. Na utakapompendeza Mungu katika adolescence, utaona kwamba utavuta watu wengi. Hata wazazi wanafurahi wakati unakuwa mwimbaji, wakati unahubiri, wakati unahudumia, unakuwa kwenye program za kanisa vizuri sana, wazazi wanafurahia. Na wanapokuona hivyo, hawawezi tena kuvurugana na wewe. Jaribu rafiki yangu, adolescent, teenager ambao unanisikiliza, anza kumpenda Mungu. Amua kumpenda Mungu, pokea Yesu kuwa Bwana mkombozi wa maisha yako, ili kwamba maisha yako yote iongozwe na yeye. Wazazi wako watafurahi wakati wataona kwamba wewe ni mtu wa maombi, wewe unapenda mambo ya dini, wewe ni mhubiri, umeamua hata kubatizwa. Mambo kama na yale yanawafurahisha wazazi. Ukifanya hivyo, wazazi wako wataendelea kupenda zaidi. Mara nyingi wazazi hongera kwenu wazazi. Hivi nawapongeza wazazi, ninyi ni watu wazuri sana. Mnaendelea kutuvumilia hata katika ubaya wetu. Kumbuka mara nilipokuwa teenage, kulikuwa na kwa mambo ambayo mara ninapoyafikiria saa hizi naona kwamba nilikuwa nikiwatesa wazazi. Wananiambia mara nyingine, ukitoka shule hakikisha kwamba umeteka maji ambayo utatumikisha kesho kwa ajili ya kusafisha nyumba. Lakini kulikuwa na kuwa mara nakuja, kwa sababu nilipenda kucheza mpira sana, kabumbu, the football, na nilikuwa nikifika naenda nakuja hata saa 8 ya usiku, 20, wazazi wako pale washakula tayari, washaomba. Hivi nilikuwa najihisi vibaya, nilikuwa nikiwatesa wazazi. Hivi rafiki yangu, avant tout, ne provoquez jamais vos parents par votre mauvais comportement. Tusiwe tukiwachokoza wazazi kwa tabia zetu mbaya. Kuna mara tunaanza kunywa pombe, tunaanza uasherati, hivi na hivi vinawakera moyo wazazi. Rafiki yangu, katika adolescence, il ne faut jamais provoquer le parent. Tuangalie, tusitafute kisikini kwale kwa wazazi. Hivi tuwaheshimu. Jambo lingine, jifunze kuwauliza mashauri kabla ya kufanya mambo yoyote, kama jambo lolote katika dunia, katika maisha. Waulize kwanza shauri, kwa sababu wao wamepitia muda wa adolescence tangu zamani, na wanaelewa mambo, mahali ambapo ulipo na mahali ambapo unakwenda. Hivi wao ndio washauri wa kwanza. Usio mtu wa kwanza kuuliza wa adolescent wenzako mashauri. Wao wanapitia changamoto sawasawa na wewe, hawawezi kusaidia lolote. Anayeweza kusaidia ni mzazi wako zaidi ya mtu mwingine wowote. Hivi fanya kuwa rafiki wa mzazi, na hapo mzazi atakusaidia. Umuulize mashauri, wako tayari.
kutupatia mashauri. Wanafurahia wakati tunakiamuliza, useme baba, nimepata pesa hizi nizifanye nini? Baba anakuambia unaweza fanya mradi huu na huu na huu na utabarikiwa. Na hakika utabarikiwa ukianza kuleta ukihusisha wazazi wako kwenye jambo lako, utaona kwamba jinsi gani kitabarikiwa. Lakini ukifanya kitu kinyume na wazazi wako, utaona ni laana zidi ya laana, mipango yako haitaendeka. Ukipata lote, kuja kwenye wazazi, waambie, watakushauria na kubariki hiyo kazi yako. Waulize mashauri. Jambo lingine wazazi wanataka unapowasalimu, oui, saluer toujours le parent. Ukiamka wasalimie, jambo baba, habari ya asubuhi, okay, mmeshindaje, mchana imepita namna gani? Mzazi anajihisi vizuri sana wakati wewe adolescent unakuja unamsalimia, ama unamwambia useme bonjour, au unasema bonne journée wakati papa naenda, shinda salama, hivi kazi njema. Baba anajihisi vizuri, na hapo hakutakuwa vurugu kati ya wewe adolescent na mzazi. Unaweza kumwambia mara nyingine wazazi wa adolescent wanapenda kukuwa na rezo kila wakati. Hivi wao ndio wanakuwa na haki katika shida zote. Sema mimi ndio niko na rezo, baba ndiye alinichokoza. No, jifunze kutulia. Sio kwamba wewe ndio unajua mambo yote, na sio kwamba wewe ndio unakuwa na haki katika mambo yote. Donc wazazi wa adolescent wanajua comme des profs qui connaissent tout, anakuwa yeye professeur qui connaît tout, donc il y a toujours une raison. No, sio kwamba wewe ndio una raison kila mahali. Wazazi wako wanaweza kuwa pia na raison. Ujifunze kuwaelewa. Jiweke hata kwenye nafasi yao. Wakati unafanya kitu kibaya, jiweke kwenye nafasi yao. Kama wewe pia ni wewe ndio wangalifanyia kile kibaya ambao umekifanyizia wazazi, na jinsi wamereplicate sasa na wakasirikia, jiweke kwenye nafasi yao. Ingalikuwa wewe pia ungalifanyaje? Je, ungalitulia? Ungalifanya nini? Jiweke kwenye nafasi yao. Wazazi wana haja ya msaada wako kijana, teenage. Wakati unasaidia wazazi, kwa sababu kwenye adolescence ni wakati ambao unakuwa na nguvu. Hiyo nguvu yako usimalizie kwenye uasherati, ama kwenye kuvuta pombe, ama kwenye kufanya kitu kibaya. Hiyo nguvu yako uitumikishe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Unaposaidia wazazi, kama ni kwenda shambani wasaidie, kama ni kufanya usafi nyumbani wasaidie. Wanajihisi vizuri sana, na hapo hamtavurugana. Usisahau, usikose kuwaambia kile ambacho unakipenda kwao. Hivi wale wazazi wanangojelea kwako kitu ambacho wanangoja kwako ni kwamba uwapende. Hata kama wanakuwa na mahitilafu gani, uwapende. Wanataka uwapende, wanataka uheshimu hata walimu wako, kwa sababu kwenye adolescence kuna mara unakuwa mkaidi. Mwalimu akisema hivi unakuwa tayari hata kugunja box. Na wazazi wanataka uheshimu walimu wako, kwa sababu ni wao ndio wanakufundisha huko shuleni. Wazazi wanataka chumba chako cha kulalia kiwe toujours propre, kiwe safi, kwa sababu mara nyingi unaweza sema ni mimi ndiye ninakitumikisha, hivi uchafu unakuangalia ni no. Wageni wanaweza fika wakati ni wakati. Hivi kile hiyo chumba chako wazazi wanataka ukiona kila wakati kiwe safi. Wazazi wanapenda utumainie hata wakubwa wako, waheshimu. Usizani kwamba unaweza kupigana na yule ambaye ni mkubwa wako, no. Wazazi wanapenda uwe mrahia mwema na mzalendo mwema, bon citoyen, bon patriote. Penda nchi yako, jifunze kusoma sana elimu na kupenda nchi yako. Wazazi wako wanapenda uwashughulikie hata wale wakongwe, watu wazee wa 3e age. Kama wako kwenye quartier yenu, unaweza kuwa ukienda unasema, baba mzee, napenda nikusaidie. Habari baba, unielezee historia ilikuwaje. Wazazi wanapenda unapokuwa hivyo, unapokuwa karibu sana na watu wazee. Ni lazima wasaidie. Wanapenda unaposaidia watu wanaokuwa kwenye mateso, fanya utume katika teenage. Okay. Basi rafiki yangu, yale ilikuwa ni mashauri ambayo leo tulipenda tutolee, mambo ambayo wazazi wangalipenda adolescent ayafanye ili kwamba kusiwe tena mavurugu. Na ni yale. Ukiwa na swali ama ongezo, unaweza kutuandikia kwenye comment hapa, ama unatuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp. Lakini kitu ambacho nataka kwako ni kwamba utusaidie kusubscribe kwanza, na usikose kulike video hii na kuishare kwa watu wengine. Share link kwa watu wengine ili upate kuokoa angalau moyo ya teenage moja. Hivi Mungu akubariki rafiki yangu. Usikose kukumbuka ya kwamba amri tunasema heshimu baba yako na mama yako ili siku zako zitakuwa. Je, ni kusudi lako rafiki yangu kuamua kwamba tangu sasa utawaheshimu wazazi wako na kuwapendeza na kumpendeza Mungu? Ikiwa hiyo ni kusudi lako, twende kwenye. Asante Yesu mara tena kwa neema ya leo umetupatia ili kwamba tuweze kuishi na wazazi wetu vizuri, tukiwapendeza na tukikupendeza. Saidia rafiki yangu huyu teenager ambaye anasikiliza somo hili, aliweke maanani kwenye matendo.